Stand up, please. Greeting. Good morning, Miss. Good morning, guys. Sit down, please. Thank you. Absolutely good. Thank you for asking me, guys. And yeah, first of all, before we start our class today, who wants to lead us in prayer? Putri, you want to lead us in prayer? Okay. Let's pray together. Father in heaven, thank you for all your blessing today. Now we are going to study. Please open our heart and our thinking so our activity can run well. Bless and give our teacher of wish to teach us your children. Father, we know we have many sins in our soul. Please forgive us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you, Putri. Okay, before that, I'm going to check your attendance list, but in here I want to ask you guys, you just not only answer me like present miss, I'm here miss, but I need you have to give me your quotes. Jadi miss mau kalian selain bilang hadir miss, saya di sini miss, seperti itu, tapi tambahkan kata-kata mutiara kalian. Oke. Got it, guys? Mengerti? Atau jangan sampai ada yang belum ada nih? Guys, can you give me a plan? Oke, yang kalau yang tidak ada, it's okay ya. Time is money. In Indonesia is? Waktu adalah uang. Oke, good. Next, Dewi Suryati. Present, Miss. Your quotes for today? You are enough just as you are. You are enough just as you are. Artinya? You are enough. Apa itu? Kamu cukup. Lebih dari cukup, seperti itu ya. Next, Dorothea Pauline. Present Miss. Your quotes for today. Never stop learning because life never stops teaching. Oke, good quotes. Satu lagi Tasya ya. Oke, lanjut. Franciscus. Your quotes for today. Ada nggak? Tidak ada. Oke, it's okay ya. Franto Baitano. Your quotes for today? Tidak ada ya. Oke, tidak apa-apa. Franto. Oh ya sudah. Lilis Atabuna. Oke, your quotes for today. Semuanya baca-baca di buku nih ya. You make a life out of what you have, not what you are missing. Oke, thank you Lilis. Good quotes. Oke, next Putri Teva. Present, Miss. Your quotes for today? Tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Ruth. Present, Miss. Ya, your quotes for today? Tidak ada. Oke. Smirna. Present, Miss. Tidak ada. Oke, next. Stinky. Present Miss. Your quotes for today? Okay, it's okay. And the last is Yani Rialotu. Present Miss. Your quotes for today? Whatever you are, be a good one. Okay, thank you Yani Ria. Oke. Semangat tidak hari ini? Semangat. Jangan keras. Semangat tidak hari ini? Semangat. Analytical exposition. In Indonesian is? Text exposition. Teks eksposisi Analisis. analitis. Apa itu? Apa itu teks eksposisi? Menurut pemahaman kalian ya, sebelum kita masuk ke materi kita. What is analytical exposition? Just answer me in English. Tasya, oke. Adalah salah satu teks argumentatif yang menyajikan gagasan pendukung mengapa pendapat penulis tertentu penting. Penting, oke. Good answer ya, Tasya. Oke, we are going to the definition about analytical exposition. Next slide. Oke. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding.
Oke, kita baca sama-sama ya. Listen to me and repeat after me. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Artinya apa? Yang terjadi di Teks yang menyajikan tentang fenomena writer's idea itu apa? penulis Ide penulis tentang fenomena yang ada di sekitar. sekitarnya. Oke, we are going to the social function. Social function is to persuade the reader that the idea is an important matter. Okay, listen to me again and repeat after me. Social function is to persuade the reader that the idea is an important matter. Apa artinya? Fungsi sosialnya apa? Kan definisinya tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Ya. Seperti yang tadi Tasya bilang, teks itu apa? Penting. Berarti di sini apa? Persuade itu apa? Meyakinkan apa? Membaca bahwa teks itu penting. Teks atau ide itu Ide sangat sangat penting. Oke, contohnya apa? Di sini. Misalkan, the importance of breakfast. Apa artinya? Pentingnya Pentingnya sarapan sarapan pagi. Itu tujuannya apa kalau kita sarapan pagi? menambah Supaya tidak sakit lambung, apalagi? energi. Dapat energi. Oke, sekarang Miss mau tanya. Kalau kalian mau memberikan pendapat seperti itu, when you give your opinion, itu berdasarkan fakta atau tidak? Fakta. Ya, supaya apa? Membacanya bisa ya? Yakin. Dan Percaya. kalau tes itu Sangat penting. Okay, now we are going to the structure text of analytical exposition. For your information guys, abaikan dulu ini ya. Kita masuk dulu ke bagian-bagian teksnya. Pertama, thesis. Follow me. Thesis. Thesis is the main topic that we want to say it. Okay, next, argument. Again, argument. Albert, I don't hear you clearly. Coba ikuti dulu. Argument. Oke, semuanya. Argument is opinions to support the main topic. The last one is reiteration. Or conclusion is a reaffirmation. Oke, sekarang tesis itu the main topic that we want to say. Artinya tesis itu apa? Kata lainnya, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kan kalian sudah belajar tentang teks-teks, bagian dari teks-teks. Tesis itu apa? Pembuka atau apa di sini? Topik Topik utama yang ingin kita bahas. Oke, argumennya. Argumen itu apa kalau dalam teks? Pertamanya kan pembuka. Argumennya? Isi. Jadi ini apa? Opinions to support the main topic. Opinions. What is opinions? Pendapat untuk mensupport topik utama yang kita bahas. Oke, the last one is reiteration or conclusion. Is reaffirmation. Apa itu? kesimpulan. Oke, konklusinya kesimpulan ya. Kalau reaffirmation itu apa? Penegasan ulang atau penegasan kembali. Oke, jadi teks-teks yang meyakinkan kalau teks ini penting seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke di sini ya. Di sini adalah berjudul tentang 5 drinks to help you lose weight. Artinya 5 drinks. Apa itu 5 drinks? 5 minuman yang to help you lose weight. yang membantu menurunkan berat badan. Pintar ya semua di sini ya. Oke, sebelum Miss tunjuk kalian untuk kalian baca, Miss baca terlebih dahulu dan tolong
Dengar Miss baik-baik ya. Oke. 5 drinks to help you lose weight. There are many ways to lose weight. You can do sports regularly and eat nutritious food and drinks. Drink it in the morning and afternoon. It also heats up the body and boosts metabolism. By choosing the right drinks, such as the 5 drinks mentioned, you can lose your weight and maintain your health. Are you ready? Oke, sebelum nanti Miss kasih kalian baca dulu, and then baru kita tentukan tesisnya yang mana, argumennya yang mana, dan weight ratio-nya yang mana. Oke, karena di sini ada beberapa part, so I'm going to choose you guys. So for the first paragraph, I will choose. Tegang sekali. Tasya, the captain of this class. You're the captain, right? Oke, kamu baca yang bagian pertama. And untuk yang ini, yang first water is the best weight loss ini, sampai calories, I will choose Franto. And then this next is Albert. Untuk third ini, I will choose Devan. Kamu baca dari sini sampai sini, of toxin sini. Dan yang keempat ini, I will choose. What's your name? Stinky. Stinky, you will read the 4th paragraph. Answer this, metabolism. And the last, I will choose Lilis. Yang ini ya, last sampai bone strong ini ya. And the last for the last paragraph of this text is Dewi. Okay. Lose weight. You can do sport regularly and eat nutrition food and drinks. One thing you should not forget is make sure to consume add to your weight. Okay, give applause to Tasha. First, water is the best drinks. If you Are the bored with with again calories. Okay. Vegetable. Second vegetable, the Provides provides you with fiber. level. Okay, give applause to Albert. Tea. tea. Okay. Green tea improve Improves metabolism and accelerates accelerates weight loss. Black and oolong tea can help clear your body of toxins. Okay, good one. Okay. For black coffee, Black coffee. Coffee, not coffee ya. Coffee. Coffee. Helps stimulate your weight loss. Okay. And caffeine suppress Boost metabolism. Okay. Vitamin D and calcium that help you build muscles and keep your bones strong. And keep your okay. By choosing the right drinks, such as the five drinks meet your health. Okay. I'm going to ask you. Jadi ini tentang apa ini? Okay. Yang dari first ini sampai sini itu apa? Argumen. Tadi argumennya apa? Isi atau pendapat atau poin-poin yang mendukung Topik. and so on. Ini adalah 5 minuman yang kita mention untuk menurunkan berat badan. Oke. The last one is regeneration atau first water is the best way. Ini apa? Minuman pertama apa? Minuman pertama apa? Air putih.
Vegetable juice. Juice apa? Vegetable itu apa? Sayuran. Nice. Unsweetened tea. Teh tanpa gula. Teh tanpa gula. Nice. Fourth, black coffee. Kopi. Siapa sih yang suka minum kopi? Ya, sama, kita satu selera. Susu apa? Orang apa? Oke, pintar sekali. Sini sudah paham atau ada yang belum mengerti? Sudah? Oke, sekarang Miss mau tanya kembali lagi. Tadi strukturnya apa saja? Basic, argument, relation. Oke. We are going to the next slide. Oke. Dia sama seperti ini ya, language features. Language features itu apa? Kaidah kebahasaan. Kaidah bahasa ke bahasa yang digunakan. Ada apa? Using simple present tense. Apa? Ayo, tahu simple present tense? Tahu nggak simple present tense? Kasih contoh, oke. Ibu hanya kasih gambaran besar saja ya. Sekarang, Miss mau tanya dulu, tenses itu ada berapa? 3. Simple present tense, simple past tense, and Future tense. Oke, kalau simple present tense itu apa? Sekarang atau lampau atau yang akan datang? Sekarang. Formulanya kalau nggak salah subject, verb one and object. I go to school. Ini contoh kalimat simple present tense ya. Menggunakan verb one. Oke. Lanjut. Using expression of stating opinion. Semuanya ikut. 1, 2, 3. Using expression of stating opinion. Next one is using connective. Using connective. Next one is using passive voice. Using passive voice. Lanjut. Nah, using simple present tense yang tadi menggunakan verb. Oke. Ada juga di mana verb one plus s atau es. Verb one plus s or oke. Contoh apa? Oke, itu bisa ya. Das itu dari mana? Do kan? Iya. Do ini ditambah s atau s? S. Misalkan tadi ini go. Go. We use s or es? Yes. Jadi goes ya. Untuk simple present tense itu ada yang namanya is mr. Apa itu is mr? To be, pintar. She itu apa? Dia perempuan. Dia perempuan. Kalau misalkan ini kita pakai to be-nya yang mana? She is. She is. Oke. She is beautiful. Misalkan ya. Misalkan pakai we. We itu apa? Kita. Berarti pakai are. We are students misalkan ya. Kalau misalkan pakai M itu berlaku pada apa? I am student. I am student. To the expression of stating opinion. Misalkan nih, I believe, I think, you should. Stating opinion tadi apa? I believe. Misalkan di teks ini ada nggak kata I believe? I believe atau you should? Ada? Mana? One thing you should. Oke. Seperti itu ya. Itu contoh dari stating opinion itu. Next, we are going to using the connective. Tampilkan connective-nya. Nah, pertama apa? First, second, finally. Ini. First, second. Tadi mana di sini kalau di teksnya? Second, first, Ini kan? Ya. First. Apa lagi? Second. Apa lagi? Third. Apa lagi? Fourth. Apa lagi? Using passive voice. Ayo, kasih tahu passive voice. To be plus verb. three. The last subject plus to be plus verb 3 plus by plus object. Kalimat pasif itu adalah kita mengubah kalimat yang aktif ke kalimat pasif. Misalkan Miss Oni eat itu apa? Makan apa? Nasi ayam. Ayam bakar. Nasi goreng. Ayam geprek. Nas- Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng in English is Ini apa? fried rice.
case adalah kalau misalkan dalam apapun itu, simple present tense, simple past tense, itu subjeknya selalu di Depan. Tapi kalau untuk pasif, objeknya yang dipindah ke depan. Jadi nanti objek subjek plus verb. Jadi objeknya harus di ke depan. Berarti apa kalau misalkan kita ikut formula ini? Nasi Tentukan dulu. Subjeknya yang mana? Oke. Verbnya? Verb itu kata kerja ya? Ya. Verbnya yang mana? Oh, Objeknya? Fried Rice. Berarti ini subjek, ini verb, ini objek. Objek. Sekarang kita balikan objeknya ke depan. Berarti apa yang duluan? Fried rice. Is. Kenapa pakai is? Karena nasi. Jadinya, oke, misalnya itu bisa dilakukan dengan Si. Berarti Tanda is. katuan. Verb 3 dari it. Eaten. Is eaten. By. Itu sayang dong. By. Miss. Itu saja ya. Kalau misalnya kita mau perdalam lagi berarti sudah beda materinya. Oke, sampai sini paham? Coba. Oke, thank you. Oke, sekarang Ima mau kasih kalian tugas latihan. Yang satu angkat tangan, raise your hand. Group 1. Ada 4 orang tuh kan? Sesuai urutan. Sekarang before I give you the worksheet guys, I want to ask you again. Are you guys already understand about the material? Apakah kalian sudah mengerti materinya? Sudah. Okay. This is for group 1. Nah, coba I will give you 5 minutes to read that text. Ibu kasih kalian waktu 5 menit dulu untuk kalian baca teks itu dan pahami. Sembari Miss memberikan kalian pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Breakfast can improve our food. Yang salah atau ada yang kalah, salah satu dari grup itu harus Maju. Miss kasih contoh. misalkan kalau I say game, kalau misalkan Miss ada omong kata I say, berarti kalian harus ikut. Ikut. Misalkan I say sit down, ya kalian harus duduk. Tapi kalau tidak ada kata I say di dalam itu, jangan ikut. Kalau ada yang ikut berarti Ready. I say stand up. I say sit down. I say stand up. I say touch your head. Touch your lip. Ingat, kalau tidak ada kata I say, tidak boleh ikut ya. Kita ulang ya. I say touch your lip. I say touch your eyes. I say touch your nose. I say touch your head. I say touch your ears. Nungguin ya. I say stand up. I say sit down. Stand up. Good morning. We are from group 2. Learn to present tense during our discussion. Before that, we are going to introduce yourself. My name is. Is the text talk about? It's important to have breakfast to increase stamina and to prevent stomach ache. This is thesis. In this is very good. Should have
I'll Good job, group 2, right? Group 2. Okay. The last Want to presenting our discussion. Before that, we are going to introduce our Next, we got contents about the importance of water for the body. This is thesis. This is argument. Thesis has your water in the canal every day. 200 liters of blood contained was the body every day. I think that I'll thank you. The exposition itu have 3 structures. There are first thesis. Thesis is main topic atau apa? Topik utama atau pembuka atau topik utama yang ingin kita bahas. And the next one is argument atau Isi dari teks tersebut. di mana Pak? Pendapat yang mendukung topik utama tersebut. Oke, and the last one is reiteration. tadi misalnya masih ada salah itu reiteration. Bahasanya reiteration. Coba sama-sama. Reiteration. Coba tinggi. Reiteration. Oke, Franto. Reiteration. Oke. Reiteration atau kon? Apa itu? Penegasan ulang. Kesimpulan. Oke. Sudah paham ya? Dan kaidah-kaidah bahasa yang digunakan apa saja? Present tense. Apa tuh present tense itu terdiri apa? To be-nya apa? Is, am, are. Terus dia menggunakan verb apa? Verb itu ada berapa? 3. Dia menggunakan verb yang? 1. Oke. Terus apa lagi tuh dalam kaidah-kaidah bahasa? Selain present tense. Expression of starting opinion. Starting opinion. Contohnya? You should. Apa lagi? I believe, I think, and so on. And the next one is using apa? Connect. Oke. Any questions, guys? Mungkin ada yang masih bingung atau apa? Before I give you a task or I give you the homework. Ayo. Jadi, oke. Tulis di catatan kalian. Ingat, buku bahasa Inggris cuma satu. Latihan, catatan, tugas semuanya harus yes. Nanti minggu depan meskipun sudah T5, tetap dikumpul ke ibu ya. Catatan nih. Tugas. Define analytical exposition. Apapun itu, kalian mau temukan di mana, mau cari di mana, intinya teksnya harus analytical exposition.